Bonjour à tous, salam alaikum. Aujourd'hui nous allons préparer des cheese naan ou naan au fromage. Cette merveille nous vient d'Inde. كما كتشوفوا اليوم غادي نحضروا des cheese naan هما الخبزات محشيين بالفرماج. أصلهم من الهند كيجيو زوينين بزاف. Suivez avec moi la recette, c'est vraiment simple à faire et délicieux. أنا استعملت هنايا واحد لو روبو mais تقدروا تعجنوها باليد. Alors ici j'ai utilisé un robot mais vous pouvez le faire à la main. غادي نجيو نديرو الفرينة. On va venir mettre d'abord tous les ingrédients secs, la farine, le sel, le sucre, la levure. Et mélanger le tout avant de mettre les ingrédients liquides. بالنسبة للمقادير غتلقاوهم من تحت الوصفة في la description. Alors pour les mesures exactes des ingrédients, vous les retrouverez en bas dans la description. ديما الملحة على جنب هكا. Toujours le sel d'un côté et au milieu, on va venir mettre la levure et le sucre. Maintenant, on va venir creuser un trou, et on va y ajouter notre pot de yaourt, les 4 cuillères à soupe d'huile d'olive et terminer par l'eau. وغادي نجيو نزيدو داك الياغورت داك 4 المعالق ديال الزيت الزيتون ونكملو بالماء. La pâte doit être pétrie pendant 10 à 15 minutes. C'est le secret pour obtenir des naans bien moelleux. ودروك غنعجنوها 10 دقائق حتى لربع ساعة. خاصها تعجن مزيان باش تجي العجينة رطبة. خاصنا نحصلو على واحد العجين كما هكا. Nous devons obtenir une pâte comme ceci, bien uniforme. غادي نغطيوها ونخليوها تخمر ساعة ونص حتى لجوج سوايع. Maintenant, nous allons la couvrir de papier film et la laisser poser dans un endroit à température ambiante pendant 1h30 à 2 heures. Voici le résultat après le temps de repos. ها هي النتيجة من بعد ما خمرات. دروك غنحيدو منها داك النفس ونجمعوها. On va la dégazer et la mettre sur un plan de travail fariné pour la couper en petits morceaux. نديرو الفرينة ونحطوها باش نجيو نقصوها مرصويات. تقدروا تستعملوا الموس، انا استعملت يدي كما هكا وغادي نجي نقسمها على 12 عجينه صغار.
Ici, vous pouvez utiliser un couteau. Moi, j'utilise mes mains comme ceci, c'est super simple. Et je vais les diviser en 12 petits bâtons. ونكون عجينة غنجي هكا ندورها كويرة صغيرة باش تجيني سهلة من نسرحها. نحصل على واحد العجينة اللي تكون مدورة. Et chaque morceau, nous allons la mettre comme ceci en boule pour nous faciliter la tâche quand nous allons l'étaler, pour obtenir facilement une forme ronde. Et je les trie comme ceci, 2 par 2 par rapport à leur épaisseur. On va mettre une poêle chauffée, غادي نديرو مقلة تسخن. دروك غادي نديرو فرينة ونبداو نسرحو. ونبقاو ديما نديرو كيما هكا، نسرحو العجين ونقلبوها، نسرحو نقلبو ونسرحو ونزيدو هكاك باش تجينا العجينه مدوره. والعجينه خصها ترقق باش لينا يجيو زوينين. Voilà, comme je disais, il faut tout le temps étaler un petit peu, la tourner, étaler, la tourner et continuer ainsi pour obtenir une forme plus ou moins ronde. Et la pâte doit être fine, pas non plus transparente, pour obtenir de bons nanes. On va réserver le premier disque et venir étaler le deuxième. غادي نخليو العجينه ديالنا الاولى على جنب ونجيو نسرحو الثانيه. وغادي نجيو نزيدو لا فاش كيري. انا درتنا 2 حبات، تقدروا ديروا 3 الحبات. On va venir rajouter 2 triangles de vache qui rit. Vous pouvez en mettre 3, moi j'en ai mis que 2. Et l'étaler. Et bien laisser les bords vides. وتخصكم تخليو الجناب خاويين. دروك غنجيو نحطو العجينه ديالنا الاخرى عليها ونسدوها مزيان مع الجناب باش الفرماج ما يخرج ليناش في الطياب. Et on va venir mettre par-dessus l'autre disque de pâte et en veillant à bien refermer les bords pour pas que le fromage s'échappe pendant la cuisson.
دروك غنحطو هاد الطيب في المقله اللي تكون سخنات. Maintenant on va la mettre cuire sur une poêle qui est chauffée sans matière grasse. غادي نعاود نتكي على جناب باش نتاكد بلي مبلة مزيان. Je vais rappuyer sur le bord pour m'assurer que c'est bien fermé et laisser cuire quelques minutes jusqu'à ce que la pâte soit comme ceci. Là, on va la retourner, elle va gonfler et on va venir appuyer dessus pour chasser l'air. من تبلن كما كان نقلبوها ونخليوها تطيب من جهة أخرى. منين تنفخ غادي نجيو ندكيو عليها باش نحيدو من هذيك النفس. ها هو التشيز نان ديالنا طاب. Voilà notre cheese naan est cuit. La touche finale, c'est de venir mettre un petit morceau de beurre. Moi, j'ai mis du beurre salé. Et décorer avec un petit peu de persil ou de coriandre. وفي التالي غادي نجيو نديرو واحد مرسو د الزبده اللي غادي ندوبو عليها هكا ونزيدو فوق منها شويه ديال القزبر ولا معدنوس مكسوس رقيق. نبقى لينا الا نقدموها. Il ne reste plus qu'à passer à la dégustation. Moi je l'ai accompagné d'un velouté de poireaux. Vous pouvez retrouver la recette en bas dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas de mettre j'aime si la recette vous plaît et de vous abonner à ma chaîne. Bon appétit. انا وافقتها كما هكا مع لاصوب ديال البورو كتجي معها مزيان بزاف. تقدروا تلقاو لا غوسات في صندوق الوصف. نقول لكم بصحتكم وراحتكم والى اللقاء.